भुरग्यांचेर खूब अन्याय जावपाची शक्यता आसा। त्या खातीर आमी आतां कलेक्टराक मेळ्ळा, कलेक्टराक आमी सांगलां की तूं सगळे हांची मिटींग आपय, डेप्युटी कलेक्टर आनी बाकीचे जे पदाधिकारी आनी ताका एक गायडलायन दी। ओबीसी सर्टिफिकेट आमचें कितें, तातूंत कितें कितें इन्कम येता काय म्हणून। कारण 2003 सालां पेडणेकर ह्या नांवाच्या एका भुरग्यान हायकोर्टान पिटिशन घातलेलें की जे तांचो पगार आहा पळय इट्स नॉट टू बी इन्क्लूड इन सॅलरी इनकम, आनी ताचो पास बाय जस्टीस बेंजामिन बेलो एंड अदर जजीस। आनी फाटलीं 20 वर्सां अशेंच आमकां सगळ्या बेनिफीट मेळटाले। सो अंदूच एक कितें नवें केलां सरकारान, त्या खातीर आमी आतां कलेक्टर मेळ्ळ्यात आनी तें आमकां सांगलां आजून आपूण रोखडी मिटींग घेवन ह्या विशयाचेर तोडगो काडटा म्हणून। थँक्यू। हांव अपील करता गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सेंट्रल पावर मिनिस्टर श्रीपाद नायक, माजी मुख्यमंत्री रवींद्र नायक आनी आतांचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तशेंच सुभाष शिरोडकर WRD मिनिस्टर, ओबीसींतल्यान निळकंठ हळर्णकर, ओबीसीचे आमदार जे आसात प्रेमेंद्र शेट, जीत आरोलकर, संकल्प आमोणकर, मायकल लोबो, तुम्ही सगळे इलेक्टेड लोक एडमिनिस्ट्रेशनान आसा, रुलिंगान आसा, तशेंच आमचे माजी आमदार दयानंद मांद्रेकार, दिलीप परुळेकार, मागीर दयानंद सोपटे, नरहरी हळदणकर, जयेश साळगांवकर, हे सगळे तुम्ही रुलींग कोलिशनान रुलींग पार्टीन आसा। आनी ओबीसी आमी जे इलेक्ट जावना त्या लोकांच्या 10 लाख ओबीसीच्या हक्का खातीर रस्त्यार भोंवतात। पूण तुमी सिरियसलो विशय घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन सगळे मेळून एक मिटींग घेयात आनी आमकां आपयात। आमकां 4 वर्सां आमी भोंवतात, तुमी आमचे प्रतिनिधी, आमचे मताचें वोटींग तुमकां पडटा आनी तुमी विधानसभेन आसतात, आमी रस्त्यार भोंवपाचे। पण आमकां अशी भोंवपाक लावनाका। तुमी ओबीसी खातीर कितें करूंक शकतात तें मातशें सीएमा कडेन उलयात आनी जाता तितलो बेगीन हो विशय सॉल्व करात। देव बरें करूं। आजची जें प्रेस ब्रिफींग आसा आमी कलेक्टर नॉर्थाक मेळ्ळे। म्हाजे बरोबर आहा गुरदास सावंत, सिनियर रिपोर्टर, एडवोकेट पराग वेळुस्कर आनी कारापुरकर। 2 विशय जाल्यात, म्हापसा आनी पेडण्यान नॉन क्रिमी लेयर सर्टिफिकेट इश्यू करतना जो 8 लाख इनकम आसा तो विदाउट सॅलरी आनी फार्म इनकम आसा। आनी दोनूय विशय आहा ते गोमंतक भंडारी समाजाची दोनूय भुरग्यांक एडमिशनाक प्रॉब्लेम जावंक शकता। तेजे लिगल कितें आसा हांव विनंती करता बाब पराग वेळुस्काराक सांगपाक। नमस्कार, म्हजें नांव एडवोकेट पराग वेळुस्कर। जो इशू जाल्लो आसा तो म्हटल्यार पेडण्या एका भुरग्यान आतां एडमिशन सुरू जाल्लें आसा, सो ताणें ओबीसी सर्टिफिकेटीक अप्लाय केल्लें। तेजो बापूय खंय तरी प्रायवेट एस्टाब्लिशमेंटान कामाक आशिल्लो। सो ताका जेन्ना इनकम कम्प्युटेशन केलें तेजें आनी ताका जेन्ना ओबीसी सर्टिफिकेट आयली ताका क्रिमी लेयर म्हणून ओबीसी सर्टिफिकेट मेळ्ळी। पण एक्चुअल फॅक्ट आसा की तो प्रायवेट ऑर्गनायजेशन जर कामाक आसा जाल्यार तेजी सॅलरी जी आसा, इनकम फ्रॉम सोर्सीस ऑफ सॅलरी, ते कन्सिडर जावंक उपकारना। तशें नोटिफिकेशन पण गव्हर्मेंटाची आसा। 1993 पासून हो प्रोसेस एस्टाब्लिश्ड आसा आनी इतली वर्सां जाली तो प्रोसेस कसो फॉलो जातालो। ह्याच वर्सा सडनली एन सारके एडमिशनाच्या वेळार हो कन्फ्युजन क्रिएट जाल्लो आसा। सेम स्टोरी आनी एक जाल्या म्हापसा थंयसर एक गव्हर्मेंट एम्प्लॉई पुलीस डिपार्टमेंटान कामाक आसा, क्लास 3 ऑफिसर, ताका पण क्रिमी लेयर म्हणून सर्टिफिकेट इशू केला। आनी हे सगळें वातावरण अशें जालां की आतां भुरग्यांक एडमिशन्स मेळटले काय ना जे आतां आमी इतले झगडोन GMCन PG पोस्ट ग्रॅज्युएट पोस्टांक जे आमी आयज ओबीसी आमकां रिजर्वेशन्स मेळ्ळे आसा, हांगासर अशे तरेन जर सर्टिफिकेट इशू जावंक लागल्यो जाल्यार तांकां एडमिशन मेळटलें काय ना हाचेर प्रश्नचिन्ह येता। सो सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की 1993 जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो नोटिफिकेशन आसा तो परत एकदा एक अवेरनेस सेशन करचे फॉर ऑल डेप्युटी कलेक्टर्स आनी कन्सर्न्ड ऑल 19 ओबीसी कम्युनिटीज, सो दॅट तांकां एक अवेरनेस जातली की बाबा आपलो इनकम जेन्ना कम्प्यूट जाता तेन्ना कशे तरेन कम्प्यूट करचो। इनकम फ्रॉम सॅलरी म्हणजे कितें, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल सोर्स म्हणजे कितें, तो कित्याक लागून कम्प्यूट जायना, आनी दुसरें वेल्थ जेन्ना कम्प्यूट जाता तेन्ना कशे तरेन कम्प्यूट करचें हें डेप्युटी कलेक्टरान परत एकदा जाणून घेवपाची एक गरज आयल्या। कारण तशें जर जालें जाल्यार आमचे जे 10 लाख ओबीसी फॅमिली पॉप्युलेशन आसा गोंयचे, तितूंतले जे भुरगे आयज तरणाटे जॉबाक किंवा एडमिशनाक जे ट्राय करता तांकां तांचेर अन्याय जातलो।